अस्सलाम वालेकुम। GTV पॉडकास्ट के साथ मैं हूं ज़ुहैब चिएजा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़िश्ता दिनों जो जंग छिड़ी थी, उसमें मेन जो मरकज़ी किरदार जिसको हम कहते हैं पुल का किरदार अदा करना, वो दोनों जानिब मीडिया था। यानी कि एक जानिब पाकिस्तानी मीडिया था और दूसरी जानिब भारतीय मीडिया था। पहले भारतीय मीडिया ने जो किरदार अदा किया, यानी कि जो अपना रोल अदा किया, उस पर बात कर लेते हैं। चूंकि ये यहाँ पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये पता होना चाहिए कि भारतीय मीडिया ने इस सारे जो जंग के जो हालात थे या उस जो खबर रसाई का जो मामला था, उसमें कितनी बददियानती की है। यानी कि अपने पेशे के साथ उन्होंने सरासर नाइंसाफ़ी की है और पूरी दुनिया में जितने भी जो भारतीय मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या जहाँ भी वो तालीम हासिल करने गए हैं मीडिया से मुताल्लिक, इस जर्नलिज़म से मुताल्लिक, वहाँ उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। लोग उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि किस तरह भारत ने इस जंग में मीडिया का गलत इस्तेमाल किया है और किस तरह मीडिया को दबाकर और अपना एक बयानिया जो कि मनफी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाम के अंदर एक नफ़रत उजागर करके और एक पाकिस्तान को एक मनफी पोर्ट्रेट उनका दिखाकर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी ही आवाम को उकसाते रहे हैं और उन्हें गलत खबरें देते रहे हैं। अब ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? पहले पहलगाम वाला वाक़या हुआ। पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तान ने भारत से ये मुतालबा किया, अगर वो समझता है कि इसमें पाकिस्तान मुलविस है तो ठोस शवाहिद पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। लेकिन भारत इसे शवाहिद पाकिस्तान को देने में नाकाम रहा, बल्कि आलमी मीडिया में भी देने में नाकाम रहा। उसके बाद भारत ने दरअंदाजी करना शुरू कर दी और पाकिस्तान मुसलसल कहता रहा कि भारत इससे बाज रहे, वरना पाकिस्तान भी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन भारत फिर भी बाज नहीं आया। अब यहाँ पे किरदार क्या अदा हुआ? भारतीय जो चैनल्स थे वो मुसलसल ये पैगाम पहुँचाते रहे, ये खबरें नशर करते रहे कि भारत पहलगाम वाक़े का बदला लेगा। पहलगाम वाक़े का बदला भारत ने फिर किस तरह लिया कि पाकिस्तान में मासूम लोगों की जानें ले ली, मासूम बच्चों को शहीद कर दिया, मासूम शहरियों पर उन्होंने बमबारी की और फिर पाकिस्तान फिर भी ये समझाता रहा कि भारत अभी भी दरअंदाजी से बाज रहे। लेकिन उसने फिर जब एयर बेस पर हमला किया तो उसके बाद पाकिस्तान को भी जवाब देना पड़ गया। अब यहाँ पर यह बताने का मकसद ये है, ये सारी बातें आप पहले ही सुन चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया अपने अपने दरमियान क्या किरदार अदा करते रहे। जब ये सारे हमले होते रहे तो भारतीय मीडिया ये चलाता रहा कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बलूचिस्तान और जो बड़े बड़े शहर हैं, पेशावर, वहाँ पर उन्होंने ये खबरें नशर की कि भारत की फ़ौज ने पाकिस्तान के बेशतर शहरों को तबाह कर दिया और बिलखुसूस जो मईशत, जो रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाला कराची था, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। उसकी ज़मीन ही जो है वो तंग कर दी और वहाँ रहना ही मुश्किल कर दिया। जबकि उसके बरक्स जब आलमी मीडिया ने इस सारे मामले को उठाया तो पाकिस्तान तो पहले ही मुसलसल कह रहा था। पाकिस्तानी मीडिया ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, जो उनके राफेल तैयारे गिराए, उस समय जो 5 तैयारों को तबाह किया, उसके अलावा उनके एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया, इसके अलावा उनके ड्रोन्स को तबाह किया। तो पाकिस्तान का जो मीडिया था वो वही खबरें दिखा रहा था पाकिस्तान में मौजूद। कहीं पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के मुख्तलिफ शहरों में कोई सनसनीखेज़ खबर ना तो नशर की, ना ही उस पर कोई तज़िया दिया। जो बड़े बड़े हमारे तज़िया निगार थे, जो एंकर्स थे, उन्होंने भी बहुत ही मैच्योरिटी का सबूत दिया और इस सारे वाक़े में कोई भी बात ऐसी कि जिससे सनसनी फैले उससे इज्तनाब किया। तो यही अगर उसके दूसरी तरफ देखें भारतीय मीडिया को, तो उसने बिल्कुल उसके बरक्स किरदार अदा किया और अपनी ही आवाम को उकसाकर और उन्हें
پاکستان کے خلاف بھڑکا کر اور ایک بھیانک چہرہ دکھا کر ان سے یہ ہمدردی لیتے رہے کہ انہوں نے پورے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. لیکن سوشل میڈیا کا زمانہ اتنا تیز ہے، جبکہ مودی کی جانب سے پابندیاں عائد کر دی گئی تھی ہمارے ٹی وی چینلز پر، ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، لیکن اس کے باوجود جو بیرون ممالک میں جو بھارتی موجود ہیں، رہتے ہیں، وہاں تک یہ خبریں پہنچ رہی تھی کہ پاکستان کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، اور بھارتی میڈیا یہ تمام خبروں کو بنیاد بنا کر ان کی عوام سے ہمدردی حاصل کرنا چاہتا ہے. اب یہاں پر پاکستانی میڈیا اور جو بھارتی میڈیا ہے، اس کا کردار آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا بہت ہی میچیور ہے. ہمارے صحافی سچ اور کی خبر کو ہی نشر کرتے ہیں یا پھر پبلش کرتے ہیں، شائع کرتے ہیں. جھوٹی خبروں سے پاکستانی میڈیا اجتناب کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر جو پاکستانی فوج ہے اس نے جس طرح منہ توڑ جواب دیا بھارت کو اور رافیل طیارے گرائے، تو جس طرح پاکستانی فوج کی پوری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے، تو اسی طرح سے جو پاکستانی میڈیا ہے اس کی بھی اسی طرح سے سچ دکھانے، بولنے اور سچ منوانے کا جو بیڑا اٹھایا تھا پاکستانی میڈیا نے، اس کی بھی پذیرائی پوری دنیا میں. اور جہاں جہاں یونیورسٹی کالجز میں جو ہمارے میڈیا کے جو ساتھی ہیں، جو کولیگز ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اور جو آنے والی نسلیں جو میڈیا سے جوڑیں گی، ان کو بھی اپنے پاکستان کی میڈیا پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ایک طرف بھارتی میڈیا غلط خبریں شائع کرتا رہا، اور دوسری جانب پاکستانی میڈیا مثبت خبریں اور سچ اپنی بھی عوام کو دکھاتا رہا، اور عالمی میڈیا کو بھی دکھاتا رہا، اور عالمی دنیا کو بھی دکھاتا رہا، اور جو بھارت میں موجود عوام ہے ان کو بھی یہ سچ دکھاتا رہا. تو میرا خیال ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا کا کیا کردار ہے. بہت سارے لوگ ہمیشہ پاکستانی میڈیا پر تنقید کرتے ہیں، تنقید ضرور کریں، لیکن آج آپ کو ضرور سمجھ آ گیا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا بھی جو چیز آپ کو دکھاتا ہے یا آپ تک خبر پہنچاتا ہے وہ سچائی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. اس سارے معاملے پر کڑی نظر جی ٹی وی کی پوری ٹیم نے بھی رکھی تھی، اور سچائی کے ساتھ یہ تمام خبریں آپ تک پہنچاتے رہے تھے. جی ٹی وی پوڈ کاسٹ کے ساتھ زہیب جیجا کو دیں اجازت. اللہ حافظ.